Karena pada hari tersebut mayat sudah akan dikremasi. 所以那个烧尸的人呢，他来跟我们商量，师父今晚上陪我们去坟墓可以吗？ Jadi keluarga minta bantuan berunding dengan Bante untuk ditemani ke kuburan. 其实呢，他也很害怕啊，他害怕死，害怕见到鬼。 Sebenarnya dia juga takut akan kematian dan takut juga akan hantu ya. 所以他们相信我们有出家人在陪着他的话，他比较安全。Jadi mereka percaya kalau ada anggota sangga yang menemani maka perjalanannya ke kuburan itu akan menjadi aman ya. 但是我们想想啊，他来邀请我们了，我们天天呢接受他的供养啊，他们的居士的供养，他邀请我们，我们不去作伴啊，实在讲不过去。 Jadi Bante sebenarnya kalau menerima juga harus selalu melayani hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak menerima juga rasanya tidak cocok ya Bante. 所以呢，当天我们呢当天6、7点的时候，我们就去那边钓鱼伞，等着陪着他了。 Jadi pada malam tersebut Bante di sana berpayung untuk menemaninya. 我们3个人一起，3个比丘一起去。 Jadi ada 3 biku yang pergi bersama. 一个人睡在一个角头，没有在一起，一个人一个角头。 Jadi satu orang satu tempat tidurnya tidak bersama-sama, berpisah. 那个尸体呢，就在焚烧的尸体就在我们中间。 Jadi mayatnya ada di tengah-tengah. 我们就不敢睡觉，整个晚上都不敢睡觉，一直看着那个尸体在燃烧。 Jadi Bante juga pada malam tersebut tidak berani tidur ya. 你们想想啊，尸体是在森林里面烧啊，森林里面是一片黑暗啊，在那边烧啊，那种恐怖啊。也许有火呢，你还没有那么紧张啊。但是当时烧到12点的时候呢，火要灭的时候呢，我们就很紧张了。就是那个尸体呢，它烧有火我们看得到，我们不怕。但是当它的火要熄的时候，我们就开始害怕了。 Jadi pada saat api kremasi tersebut masih besar, rasa takut tersebut tidak besar. Tapi waktu apinya sudah mengecil, sudah mau padam, rasa takutnya jadi membesar. 这个时候，那个烧尸的人呢，他来了我们听到有人走路，我们更害怕。 Jadi pada saat tersebut si pembakar mayat tersebut datang, dia minta ditemani Bante, Bante ternyata juga takut ya Pak. 我们以为是鬼来了。 Jadi Bante berpikir waktu itu si petugas kremasi itu adalah hantu. 他来了呢，他叫我们龙屁叫我们的名字。 Pada saat itu si petugas kuburan itu datang dan memanggil Bante ya. 然后呢，我们才知道原来是烧尸的人来找我们，我们才没有那么可怕。 Jadi Bante baru tahu bahwa yang datang itu adalah petugas kremasi sehingga rasa takutnya jadi hilang. 其实我们3个人呢，每一个人都躲在那个蚊帐里面呢，不敢出来。 Jadi sebenarnya mereka bertiga sama-sama tidak berani keluar ya. 好像蚊帐能够保护着我们这样啊。 Jadi sepertinya kelambu ya, Bante di dalam kelambu tidak berani keluar sehingga merasa bahwa seolah-olah kelambu tersebut itu dapat melindungi mereka. 你想想啊，假如真的鬼来，那个蚊帐能够保护着你吗？ Jadi Anda pikir kalau misalnya kelambu tersebut, kalau ada hantu beneran datang, apakah kelambu tersebut dapat melindungi kita? 但是我们人的心就很奇怪啊，当你很恐惧的时候，你也以为说蚊帐，这个蚊帐也能够保护着你。
Tapi memang pikiran manusia itu adalah sangat ganjil. Pada saat kita takut, kita merasa bahwa kelambu tersebut juga ada gunanya ya, dapat melindungi kita. 所以他一直叫我们出来，我们到最后呢没有办法要出来。Jadi si petugas kremasi tersebut terus-terusan memanggil, akhirnya Bante Bohwat keluar juga. 他叫我们陪他去把那个尸体呢，看有没有烧剩的尸体呢，再把它推进去，给它火，给它燃烧。Jadi petugas kremasi minta ditemani oleh Bante untuk memeriksa apakah mayatnya itu sudah terbakar habis. Kalau belum habis itu mau didorong lagi ke dalam supaya dibakar lagi. 对，我们去看的时候呢，我们发现到人的尸体呢最难烧就是这个腹部啊，这个腹部。 Jadi Bante mendapatkan bahwa ternyata di dalam badan kita itu bagian yang paling susah dibakar itu adalah bagian perut ya. 所以我们拿手电筒去照啊，哇，照到人他烧掉他的手跟脚呢，但是肚子没有烧掉。 Jadi Bante melihat dengan senter, melihat bahwa kaki dan tangan sudah habis tapi perut belum habis. 所以那一个烧死的人呢，拿那个竹竿啊，那个尖尖的竹竿插进他的那个肚子里面呢，叫我们帮忙他刚进火堆里面。Jadi petugas kremasi mengambil sebatang tongkat bambu, menusuk perut mayat tersebut dan minta bantuan para biku untuk mendorong perut yang belum terbakar itu ke dalam api. 其实我们也是很害怕了，但是他教导我们也是要帮忙。Jadi Bante sebenarnya juga sangat takut, tapi karena sudah dimintai tolong ya dengan sangat terpaksa menolong juga. 所以当他把尸体推进去的时候呢，他就跟我们讲我的工作完了，拜拜，我要回家了。Jadi setelah mayat tersebut didorong ke dalam, petugas kremasi berkata bahwa pekerjaannya sudah selesai. So goodbye ya, selamat tinggal. 他跟我们讲龙屁有ที่นี่นะ他用泰话就是就是师兄就是比丘呢，你们住在这边呢帮亡者诵经。 Jadi dia berkata biku-biku bantu untuk membacakan parita. 其实我们那里赶诵经每个人跑进那个文章里面去躲了啦。Jadi Bante ternyata juga udah nggak berani baca parita lagi, langsung semuanya masing-masing lari ke dalam kelambu masing-masing. 但是当2、3点的时候，火完全熄灭的时候一片黑漆漆我们真的很害怕。Jadi kira-kira jam 2 sampai jam 3 seluruh tempat tersebut gelap gulita. Bante juga sangat takut waktu itu. 其实呢，我们越害怕就越听到很多声音奇奇怪怪的声音。 Makin takut kita ternyata makin banyak suara-suara yang aneh yang terdengar. 因为那些狗那些狗呢，它看到有人在那边烧的话呢，它也会晚上来在那边跑来跑去。 Ternyata anjing-anjing pada daerah kremasi itu juga jalan sana jalan sini di sekeliling tempat tersebut. 但是第一次呢，我们没有经验，我们以为说是鬼起来了。Bante karena belum pernah di situ, dia berpikir yang ada suara-suara jalan itu adalah suaranya hantu-hantu. 那有一个我们3个里面的一个比丘呢，忽然间他用他的手电筒拿来照，一直照这边照那边。 Jadi ada salah satu biku yang mengambil senter terus-menerus menyenteri ke sana dan kemari. 我们在看他在那个角头为什么照来照去，我们以为他发生什么事情，我们也不敢出来。 Jadi Bante-Bante yang lain melihat dari kelambu masing-masing, loh ada sinar yang berputar-putar, apakah terjadi sesuatu? Tapi mereka juga ternyata nggak berani keluar. 后来呢，他移他的雨伞呢，他的帐篷呢，去另外一个地方。 Akhirnya Bante tersebut memindahkan payung dan kelambunya ke tempat lain.
第二天呢，好不容易才挨到第二天呢，天亮的时候。Ternyata hari tersebut sangat-sangat sulit untuk menunggu sampai fajar. 所以我问，那我们两位就问那位比丘，昨晚上为什么你移你的那个雨伞去另一个地方？ Jadi setelah pagi, Bante bersama biku yang satu lagi bertanya kepada biku yang pindah tersebut, kenapa kemarin malam kamu memindahkan payung dan kelambumu ke tempat lain? 他告诉我们，他睡的那个地方一直有人喘气。Bante tersebut berkata tempat dia tinggal, tempat dia tidur itu selalu ada satu orang yang selalu menghela nafas di dekat-dekatnya. 所以我们也很害怕，为什么有人喘气？ Kami juga sebenarnya sangat takut. Jadi suara helaan napas kami itu yang terdengar mungkin. 后来我们去多了呢，去久了呢，我们有经验了。 Ya setelah menjadi biku lama, akhirnya kita memiliki pengalaman. 很多时候是我们的心在骗我们呢。Banyak sekali sebenarnya yang terjadi adalah hati kita yang sedang membohongi kita. 有时狗啊，它爬上这个山，进入这个森林啊，有时它很喘啊，它会在你的睡的那个蚊帐旁边呢，它躺下来，它一直喘，一直喘，一直喘。 Jadi mungkin saja itu suara helaan napas tersebut adalah suara anjing yang kelelahan memanjat sampai tinggi. Mungkin dia tidur di samping kelambu dan kecapean. Jadi suara napasnya itu terdengar sangat besar sekali. 很害怕死亡的地方，我们通常都鼓励他到坟墓那边去修行。 Jadi kita sebenarnya tidak usah takut pada tempat-tempat yang gelap, pada hantu, pada kuburan dan sebagainya. 所以其实还是有很多可以讲的，但是时间不允许了。所以呢，总归起来呢，我们要面对死亡的恐惧呢，我们要常常思维啊，这5件事情。假如我们对这个我们的亲人呢很执着的话，要常常思维佛陀所讲的，我们肯定有一天呢会跟我们所爱的人别离分散。假如你对你的财产呢很执着的话，你也要天天思维啊，记得是天天呢每天思维反省，思维反省，把这种意识呢打进你的脑里面。Oke, jadi bagi kita untuk merenungkan tentang kematian tersebut, kita harus banyak-banyak mendengarkan dhamma dan berlatih. Bila kita melekat kepada keluarga yang kita cintai, kita harus selalu merenungkan bahwa pada suatu hari kita pasti akan berpisah dengan mereka. Dan kalau kita melekat kepada harta kepemilikan, itu juga harus kita renungkan bahwa semuanya itu adalah tidak kekal. 假如我们对我们的财富很执着的话，你也要天天思维呢。你所得到的所有的财富呢，有一天肯定也会跟你分散的。Semua yang kita dapatkan, harta kepemilikan kita itu pada suatu hari itu akan berpisah dengan kita. 那假如你对这个就是说我们对这个我们的所谓的那个这死亡上的恐惧呢，这5样事情呢，你要常常思维。最后一样呢，就是我们是业的主人我们是业的继承人，我们是因业而生。假如我们能够常常思考这个业力与果报的话，当我们面对什么灾难的时候呢，我们才能够去接受它。 Jadi kita harus selalu merenungkan kepada 5 perenungan yang tadi sudah kita sebutkan tadi, bahwa kita adalah tuan dari perbuatan kita sendiri. Itu yang selalu harus kita renungkan. 但是一个人要真正呢，绝对对死亡不害怕呢，他必须要通过修行。就好像刚才长老所说的呢，除非有一天你证了阿罗汉了你对死亡就一点恐惧都没有。
Jadi kalau kita ingin tidak takut pada kematian, kita harus selalu berlatih. Kecuali kalau kita sudah menjadi arahat, maka kita tidak perlu takut lagi akan kematian. 因为时间的关系呢，所以今天只能够跟你稍微分享一些。 Karena masalah waktu juga, maka Bante hanya dapat berkata sampai di sini saja. Ya, baik, saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, tetap sabar di tempat karena akhir dari ceritanya belum selesai. Kalau Anda beranjak dari tempat, maka sanak saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah pindah alam, mereka tidak dapat bagian. Karena di akhir nanti kita akan lakukan pati dan pelimpahan jasa yang akan dipandu oleh para bikhu semua dengan kedua bikhu yang ada di depan yang kita undang dari Malaysia. Jadi mohon bertahan sebentar karena besok adalah hari Minggu. Jadi tidak perlu takut ya, Puyau Pa. Jadi tadi sudah diajari kan, saya juga nggak takut ini. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin tidak banyak ya. Jadi kami perlu umumkan pada kesempatan ini bahwa besok